সাবস্ক্রাইব করুন এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ, ক্লিক করুন বেল আইকনে আর সব সময় থাকুন খবরে আপডেটেড। নমস্কার, এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদের তরফ থেকে আপনাদের স্বাগত। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সৎসং ভবনে, কলকাতা সৎসং ভবন। এখানে উপস্থিত হয়েছেন ইটার্নাল হিন্দু ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার KN গোবিন্দাচার্য। তিনি গত এক মাস যাবৎ প্রয়াগ থেকে অধ্যয়ন যাত্রা সূচনা করেছিলেন। গতকাল গঙ্গাসাগরে সেই যাত্রা শেষ হয়েছে। আজ কলকাতায় তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখতে উপস্থিত হয়েছেন। আমরাও হাজির সেই সৎসং ভবনে তার বক্তব্য শোনার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ইটার্নাল হিন্দু ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার KN গোবিন্দাচার্য। কলকাতায় সৎসঙ্গ ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তার সাফ কথা, কৃষকরা ন্যূনতম মূল্যের কম দামে যদি ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়, সেক্ষেত্রে যারা সেই ফসল কিনছে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা কে করবে? কৃষকদের উন্নয়ন করতে গেলে প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো। কৃষি মান্ডির বাইরেও ফসল কেনার জন্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাধ্যতামূলক করা দরকার। চুক্তি চাষে কোনো বিষয় নিয়ে কৃষক ব্যবসায়ীর মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি হলে তার মীমাংসা কিভাবে হবে? অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন সংশোধনী বিলে সংকটকালীন সময়ে একজন ব্যবসাদার কোনো পণ্য কত পরিমাণ মজুত রাখতে পারবেন তার কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ওই বিলে নেই। গত এক মাস যাবৎ অধ্যয়ন যাত্রায় অংশ নেন গোবিন্দাচার্য। প্রয়াগ থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর সেই যাত্রা। 2 অক্টোবর গঙ্গাসাগরে তা শেষ হয়। এরপরই আজ সোমবার কলকাতায় এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, मुझे राजनीति की बातें छोड़े हुए 20 साल हो गए। अभी का भी कुछ हमको पता नहीं है। कभी कभी दिल्ली में अखबारों में कुछ आ जाता है, उससे मैं कोई ओपिनियन बनाऊं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। भाई जितना उनके पास साक्ष्य थे, जिसका एग्जामिनेशन हुआ, पूरे जुडिशियल प्रोसेस से गुजरा है, उस पर से उनका जो ऑब्जर्वेशन हुआ, एनालिसिस हुआ, उस पर उन्होंने जजमेंट दिया है। तो उस जजमेंट को लीगल प्लेटफॉर्म पर कोई चुनौती देना चाहे उसके प्रोविजंस देखे। हम मानते हैं कि जज ने तो फेयरली अपनी बात सब रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग वहाँ थे और कर सेवा के लिए थे, तो जो कर सेवा के लिए थे वो तो वहीं रहे, और कुछ और लोग थे किन्हीं और के बात से थे, उसके बारे में कोई मालूम पड़ा नहीं। कर सेवक जो इकट्ठा थे उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो प्रमाणित हुआ है। तो यही बात उन्होंने कही है। हम भी कहते हैं कि भैया इट वॉज नाइदर डिज़ायर्ड नॉर प्लान्ड, इट हैपेंड। हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। हम मानते हैं कि भैया हमको पूरी जानकारियाँ नहीं हैं और हम उस रास्ते पर हैं नहीं। बहुत लोग हैं राजनीति के बारे में सोचने, करने, कमेंट करने के लिए। मैं अपने को उसमें नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम पूरा है नहीं। बिना मालूम पूरा हुए कौवा कान ले गया तो कान को देखना चाहिए, कौवा के पीछे दौड़ने की आदत ठीक नहीं। इसकी भी मुझे कहाँ जानकारी है, मुझे तो जानकारी है नहीं। अब लखनऊ में क्या हुआ, मैंने तो अभी तो 1 महीने से मैं अपने ही अध्ययन प्रवास पर हूँ, तो मुझे तो अखबार भी नहीं मिलते थे कई बार, इसलिए क्या घटना घटी है अभी मुझे मालूम पड़ा। हाथरस में कुछ हुआ है, बड़ा पॉलिटिकल हंगामा है। मैंने अब करेंगे, अब हालचाल पहले जानेंगे, पहले समाचार क्या है। बिना जानकारी के बोलना ठीक नहीं मेरे लिए। हम उनसे बहुत बार मिले हैं। उनके गुरुजी का मेरे ऊपर बहुत स्नेह था, महंत अवैधनाथ जी का, और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनके गुरुजी का बहुत आशीर्वाद था। और योगी आदित्यनाथ को भी मैंने एक साधक के रूप में देखा है, ठीक देखा है। बाकी राजनीति का विषय उनका अपना होगा, मुझे इसकी मालूम नहीं, जानकारी नहीं। हमारा मैसेज है कि लोकतंत्र में समाज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सत्ता से। भारत में समाज संस्कारों से चलता है, न कि सरकारों से। इसलिए ये संस्कार व्यवस्था कैसे हो, और उसके संस्कार तो उतना ही होगा जो बी एंड मेक वाला विषय है, तो उसमें बी होना पड़ेगा पहले। जितना बी होगा उतना ही मेक होगा, तो इस दिशा में बढ़ें। दूसरा, जो गलत लगे उसको बोलें कि गलत है, सही बात को डटकर बोलें
जो जहाँ हैं वहीं से बोले। পথরে অসীম জানা পথার বাদে পথরে অসীম জানা আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আকাশ ডাকে আজ আমায় পাহাড় ডাকে আজ আমায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের তরফে জয়ন্ত লাহিড়ী, বিধানকর, দেবতনু ভট্টাচার্য, পবন শ্রীবাস্তব প্রমুখ বিশিষ্টরা। এদিন গোবিন্দাচার্য স্পষ্ট জানান, বিদেশি বিকাশ নয়, দেশীয় বিকাশ দরকার। সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক বিকাশ দরকার। ধর্মবোধের জাগরণ দরকার। মা গঙ্গার মাহাত্ম্যের কথা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত ভারত গড়তে পারে না। গঙ্গাজির কথা চিন্তা না করে দেশীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এখানে ঐতিহ্য এবং কৃষিকে আরও শক্তিশালী করা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। আপনারা শুনলেন কে এন গোবিন্দাচার্য তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন অন্যান্য বক্তারাও, এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর যে মত এবং গঙ্গা নিয়ে তাঁর যে বক্তব্য, সমস্ত কিছু আপনাদের কাছে আমরা তুলে ধরলাম। এখন এই পর্যন্তই। আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গে, দেখতে থাকুন, পড়তে থাকুন এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ। সমস্ত খবরের আপডেট পেতে অবশ্যই চোখ রাখুন আমাদের নিউজ পোর্টাল, ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে। ক্যামেরায় দেবস্মিতের সঙ্গে চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৎসং ভবন, কলকাতা। এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ।